Also ich lade Sachin auf der Bühne ganz herzlich ein. Und ja. Hallo. Guten Tag, Leute. Ich bin Sachin Subhash Kotulkar. I'm going to narrate one poem. Unfortunately, I don't know much German, so I'll be narrating the same poem in my mother tongue, and Rucha ma'am will translate for everyone in German. My poem name is Raktadan हेच आहे श्रेष्ठदान. Blood spending is the bestest spending. जर असाल तुम्ही स्वस्थ तर बसू नका सुस्त, करा नियमित रक्तदान आणि जगा जीवन मस्त. Okay, also hier möchte sagen, wenn Sie gesund sind, dann bleiben Sie nicht untätig herum, spenden Sie regelmäßig oder öfter Blut und geben Sie jemandem das wertvolle Leben. रक्तदान आहे सगळ्यात श्रेष्ठ दान हे मानतात सगळे, पण रक्तदानाची वेळ आली मग का होतात वेगळे? Also hier meint dass jeder weiß das schon, dass Blutspender das beste Spender ist. Aber wenn die Zeit kommt, dann ist niemand bereit vorzukommen. दाखवा थोडं धाडस आणि करा मदत आपल्या देशाला. महामारीच्या काळात जास्त महत्त्व आहे आपल्या या कार्याला. Ja, also Sie sollen ein bisschen Mut zeigen. Besonders in Epidemie oder Corona-Krise haben wir die Wichtigkeit von dieser Spende genau verstanden. Deswegen seien Sie bitte bereit, Ihr Blut zu spenden. सीमेवर तैनात होऊन जसा सैनिक करतो भारत मातेचं रक्षण, रक्तदानाचं महान कार्य करून तुम्ही सुद्धा करू शकता देश बांधवांचं संरक्षण. Ja, also hier meint wie ein Soldat zum Beispiel auf der Grenze sein Land schützt, ja, kann man mit dem Blutspenden die Gesellschaft oder die Leute des Landes schützen. Ja? पाण्याचा एक थेंब जसा आहे जीवनासाठी मोलाचा, रक्तदानाचा थेंबन थेंब आधार बनेल एका अमूल्य आयुष्याचा. Ja, also hier vergleicht Bluttropfen mit Wassertropfen und sagt, dass genauso wichtig Wasser für das Leben ist der Blut auch sehr, sehr wichtig für das Leben. Und deswegen geben Sie diese Wichtigkeit, also wie viel Wasser wichtig für uns ist, genauso wichtig soll Blutspenden für uns sein. आणि म्हणूनच म्हणतो, जर असाल तुम्ही स्वस्थ तर बसू नका सुस्त, करा नियमित रक्तदान आणि जगा जीवन मस्त. Na, immer, wenn man so eine Veranstaltung macht oder so eine Ausführung macht, ist es genauso wichtig, dass man nicht nur also Unterhaltung denkt, sondern soll man immer etwas, also eine Lehre dadurch geben und die Zuschauer wecken, kann man sagen, diese wichtigen Sachen im Leben also reinzubringen. Ja? Gut,